Praise the Lord. So mano ajibi phal thaki bo moi biswas ase family members ka. Aji moi yadi kile khara ase yadi amar phone tai kine ka tar laga life de duk kuri kina aise itu laga life testimony ulab ko bole mon chai ase ko shetai. Itu gane tar laga testimony hone kina moi prabe ekdam duk mano ase ami hi ama baba nai ni ki bhabna kurise holebi amar phone hi bisi duk jaga pra ola bacha ekta ase. Itu gane tar laga testimony to ami kan hone kina nefilabo তাই লাগা টেস্টিমনি হনে গনা আমি কান নাগা মানু খান খ্রিস্টান মানু খান কিমান জন আছে হসা আত্মাতে মন খুলি গনা এটো টেস্টিমনি মিলি গনা ঈশ্বর কাম কৰিব আৰু এটো আমাৰ ফিনি লাগা ওপৰে ঈশ্বর কাম কৰিবলৈ খাৰা কৰি গনা আছে তাই লাগা ওপৰে আমি কান ইকো তাইকে মত কোলে ৰাস্তা নাই প্ৰাৰ্থনা হি সদায় দেন আমি কান তাই কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব এটো টেস্টিমনি ক'বলৈ কাৰণে তাইকে টাইম আছে God bless you. Praise the Lord. বিশ্বাসী মানুহ খান নাগা মানুহ সব ভাল আছে গুণ মই বিশ্বাস আছে আপনি খান বিমার নহয় কিনে এনেকা খুশি পাছে গুণ এনেকা কই দিছে আৰু মই এতিয়া মোলা লাইফ কিনেকা এনেকা খ্রিস্টান লা জাগাতে আইছে মই তো অলপ আপনি খান গে শেয়ারিং করলে মন আছে আপনি খান বি ইতু মোলা টেস্টিমনি হনে কিনা আপনি খান লা মন দে লবি দে গুণ মই ফার্স্ট ইতু কই দিছে আৰু এটা মই অলপ এনেকা শেয়ারিং করলে মন থাকা দো মই আমা বাবা না থাকা মাই কি একটা আছে আমা প্রা মুকে নিজর লাগা পেট পা জন্ম করালা আমা তাক বি মুকে ছরিক নাই নেগা ইতু দুনিয়া দে মুকে একলা ছরিক না চালা একটা মাই কি আছে মই তো ইতু দুনিয়া দে মই তো কিনেকা করি নাই নেগা ঈশ্বর লাগা খ্রিস্টান লা জাগাতে আইছে মই বি না জানে ঈশ্বর পা আসুবিত কাম নেগা আনি দিক না মকে ইতু জায়গা খ্রিস্টান লা জায়গা পঞ্চায়েত দিছে ইতু কারণে মই অলপ নেগা তুই খান গে কই দিবলে মন থাকা তো মই ইসি দিন নেগা গাড়ি মানে একটা বিকারি করি না মই নেগা বেড়াই থাকছে মই তো একো বি নাই মোলা বিন্দি বলে বি নাই লাকা বলে বি নাই মই খাবলে বি না থাকি কিনে নেগা মই মানুহ কে নেগা ট্রেন দে উঠি না ভিকার নেগা মাঙি থাকছে মানুহ ভাবি মকে বেশি খিং কৰিছে মকে কোনবা তোমাকে কি মাঙি আছে যাই যাবি নেগা বি মকে বেশি জুন বাই নেগা বি কইছে নেগা কৰি না মকে বেশি জুন বাই নেগা কইছে আৰু মই নেগা ইয়াতে নাগালেণ্ড হাবছে দি মানুহ বেশি জুন দ মকে খিন বি কৰিছে মই কি দিখা দাম দিবি তাই কান্দো ইমান মকে চাবলে মন না থাকা একটা হিন্দু লাগা ৰাস্তা পৰা আহা কাৰণে মই ইতু দুনিয়া দে হিন্দু লাগা জাগাৰ পৰা আহা কাৰণে মানুহ খান বেশি জুন মকে নেগা খিন কৰি তাইছে লবি ঈশ্বৰ মুৰুম বাই নেগা মকে ইতু জাগা পঞ্চায়ত দিছে আৰু মই एक दिन मैं 2014 दे नेगा मैं लगा जीवन तो मैं फैलाई দিব কইনা নুৰুকতে এনেকা লৈ যাব কইনা মই নিজৰ হেন কৰিব কাৰণে ৰুচি লৈকনা মই ৰাতি সব মানুহ ঘুমা পিছে দে মই এনেকা ৰুচি লৈকনা মই হেন কৰিবলৈ যাইছে তাতে হেন কৰিনা মই লা গলাতে ফাসি কিনা মই নামিকনা মই বেছি এনেকা মুৰুবলৈ বি নাপাৰে জিন্দা হ'বলৈ নাপাৰে কিনা মই বেছি দুখ পাই থাকছে অলি তাতে এনেকা কৰিনা মই মোলা মন্দিৰ নামুৰিব কৈ আসলে মই তো একটা মই বিকাৰী মানুহ ইনজু দুনিয়াতে থাকি কিনা কি কাম কৰিব ইটো দুনিয়াতে থাকি কিনা মই কি লাভ আছে কইনা মই এনেকা কৰি থাকছে হলি এনেকা কৰিনা লাষ্ট মই এনেকা সব খতম হ'বলৈ টাইম দে অলপ সাস লৈ কিনা থাকা টাইম দে अचानक मैं के इतु ऋषि तो भांगाई जैसे भांगाई किना मोदी मान दूर पर गिरी से दे गास ऊपर बने का रंगखांग दे पाथर ये बिसी ताइसे लेबे इतु जगह पर मैं गिरी से लेबे मैं गिरा टाइम ने मैं गिरा भी मैं गिरी से कोना मैं इकु मला सेंस दे बे हानै नेका कोना मैं किनेगा मला खोर जाइना पुंची से इतु भी ना जाने खोर दे जाइना खुमाइसे खमा भी किनेगा खुमाइसे मैं को ना जाने नेका कोना मैं रूम दे जाइना खुमाइना मॉर्निंग हो जासे कारण उठिसे मला गला दे ऋषि फासी किना ताइसे तो मैं हाथ पा भी खुली बोले ना पारे नेका बेसी टाइट पे मला गला दे बेसी टाइट पे नेका ताइसे मैं लोबले उला बोले ना पारे बेसी दुख पाइना ऋषि तो मैं चाकू पाई मैं काटी किना फेला नेगा राखिसा और मैं लुकाई किना नेगा राखी ताइसे लबे इसुला बच्चा खान आही किना मके प्रार्थना करि दिसे प्रे करि दिकना मके इतु ऋषि तो बाइबल पढि बि और इतु ऋषि तो फेला बि दे नेगा कइसे तो बाइबल पढि से नेगा फेलाई बाइबल पढि किना इतु फेलाई दिसे और बि नेगा करिना मैं और बि नेगा करिले मैं तो इतु दुनिया दे मैं ना बहिबो मैं एकटा ना पुंछा मानु किले मानु खान नागा मानु ख्रिस्टान ला जगह दे बोइकना মই কি কাম কৰিব না কই নাই কা থাকছে হলিবে এনেকা খুৰা পিছেদি বি আৰু বি মই মন দি বেছি মুৰু চাবলে লাগা বেছি আইছলি মই পয়সিন 3 বাৰ খাইছে
तीन बार खाबी मोला गाउती इकु इफेक्ट खा नहीं इकु दुख पा नहीं नेगा कुरी आप छेती मो ईश्वर के लोगोले भी पारा नहीं ईश्वर तो मो के बचाई दिसे मो के हिलिंग कुरी से मोला जीवन तो ताई उठाई दिसे कुना मो इतु भी मोला मन ते आहा नहीं नेगा कुरी किना मो चर्च ते भी ना चाहे कि नहीं मिशामिशी ने का अंधेरा जगह ते बिया चीज खाने ने का मानो खान के साइज कि नहीं ने का बिया चीज खाए कि नहीं ने का बेराई ताइसे और भी ने का कुना 2019 की त्या मोय येते आही किना दिमापुर दे आही किना इने का ईश्वर बामो के क्रिश्चियन मानो खाना फैमिली के लोग कुरुबल दिखना मुझे ना को खुशी पा मुझे अम्मा बाबा इन्हें का मुझे क्रिश्चियन अम्मा बाबा निजोर लगा अम्मा बाबा चंदुम कुरा प्राभी अम्मा बाबा फाल मुझे दिशे इतु दुनिया दे ताइबा इमान फाल इमान मुरुम कुरा मुझे ताइब मोला लाइफ ते इन्हें का मानु पा मुझे मुरुम कुरा लगा इन्हें का दिखाना है लिपि ईश्वर पा इन्हें का फैमिली इन्हें का फाल फैमिली दिखना अच्छी इतु फैमिली लाखोर दे पुंचा करने मुझे ईश्वर के लोग बोले पढ़ा से अच्छी मुझे ईश्वर के छानी बोले पढ़ा से इन्हें का कुरे मुझे किंता बाप्टिज हो कि मैं चर्च से जा शुरू हो जाए यूट्यूब चैते मैं ईश्वर लगा मुरुम तो लोबले पारिसे और ईश्वर को मोला लाइफ बचाई दिसे मुरा लगा जगह पर ताइप उठाई दिसे ताइप सब जगह ते मुके बचाई दिसे गुना मैं इन इतु टाइम ते मैं विश्वास एकता उठिबले पारिसे ईश्वर तो जिंदा आसे इतु दुनिया दे ना तो नागा मनु खानी मैं कोबले मन थागा तो मैं तक इनेका हिंदू माइकी एकता सबसे मानो पर खिन क्राला माई किताब भी नेका ईश्वर पर उठाई दिसे अपने खान के लिए ना उठा हो इतु जगह दे कि मान जिन क्रिश्चियन मानो खान बिलीवर्स खान आसे अपने खान ईश्वर के लोभी दे ईश्वर तो हुस्सा लगा ईश्वर आसे दे अच्छी ईश्वर जिंदा थका वाला ब्रह्म के अच्छी उठाई दिसे दे मुके नेका अच्छी इतु हार्वेस्ट प्रोग्राम दे मुके काम करबो करने एकता चुन्नी किना इतु जगह बताई दिसे दे मो तो लिखा पढ़ा भी नहीं मो क्लास ए भी जानाई मो नेका थाकिसे मो किने का ईश्वर ला काम करबो ना कोई ना बात हम ते सुपा अलग मोला पटे नेका मेरेको काम करी दिखना अच्छी इतु टेस्टिमोनी लेक ना मैं कोबोले पारे आसे इतु करने अपने खान नागा मनु खान इतु दुनिया दे खिमान जुन ईश्वर के लुबोले ना पारिकना से क्रिश्चियन आसे होलिबे नाम पर ही लुइकना आसने के नाम पर ही अपने खान क्रिश्चियन आसे कोई ना अपने खान इने का मिशा मिशिबा ही बेराय आसने की इने का नौकरी भी दे ईश्वर तो हुस्सा लगा जिंदा ईश्वर आसे दे आमी के बचाई दे लगा ईश्वर अपने खान लोगोती भी आसे दे अपने खान बा मन दिखना इतु बिसार से कोले अपने खान के भी ईश्वर पर अल्लाह काम करबो इतु जगह दे मैं हिंदू मानु इकलान होलबे क्रिश्चियन मानु खान के भी इने का उठाई दिबो तो अच्छी मैं के किने का उठाई दिसी नेगा अपनी खाना लाइफ भी नेगा बचाई दिबो दे गुना मैं इतु मोला दिस्तेमनि पा अपनी खान के कोई दियासे अपनी खान भी इतु मोला दिस्तेमनि किमान जुन बा हुनिया से अपनी खान भी इतु लइकना ना फेलाइकना मनते राखिकना मैं कारणे भी प्रार्थना करी जा अपनी खान लाइफ भी इतु लइकना चेंज करी भी दे गुना अपनी खान सब के इतु चानाई दियासे आमेन। God bless you.